Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama sambuddhassa. Tati senka yoniso jivaram vedi sevami. Yava deva siddhasa vedi gadaya. Onasa vedi gadaya. Dansa makasa vatadama sari sabha sabhasana vedi gadaya. Yava deva iri kopina vedi chadanadam. With proper discernment, I may use other routes. Only to ward off the cold, to ward off the heat, to ward off contact with the gadflies, mosquitoes, wind, the heat of the sun, and creepiness. Only as cover for the shameful past. Okay, all together, Maranuka. Maranuka, Dinga, Bijasana, Saya, Magunakan, Yuba, hanya sekedar untuk menghindari dingin, menghindari panas, menghindari kontak dari gangguan nyamuk, angin, panas matahari, dan hewan merayap. Hanya sekedar untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang memalukan. So Padisanga meaning is discernment, contemplation or reflection. Yoniso is wisely or proper. Jivanamini is the rules. Padisivami is this me is an I meaning. We is a ma. Me meaning is I. So they use the I. Padisivami is I may use. So because the Padisivami is I may use. Jiva is the rule. Oke, jadi Patisankha Yoniso Ciwarawati Sewami. Patisankha itu artinya merenungkan ya. Yoniso itu dengan bijaksana gitu. Ciwarang itu artinya jubah, dan Pati Sewami itu artinya saya menggunakan gitu, karena belakangnya itu mi gitu, bahasa Pali gitu. Kalau ma itu kami gitu, tapi kalau mi itu saya. Pati Sewa itu menggunakan. Jadi saya menggunakan Pati Sewami. So according to Paramatha, no I. But according to the Pinyati, there is an I. So because here use the I. Sometimes Buddha also use the I like that. So I will get the motto. Jadi kalau menurut kebenaran hakiki, kebenaran para matha itu kan sebenarnya nggak ada yang namanya aku gitu ya. Tapi kalau menurut kebenaran samuti atau kebenaran konvensional ada yang namanya aku gitu sebagai panggilan aja gitu. Jadi bahkan Buddha pun maksudnya menggunakan kadang saya akan memberikan dhammatok gitu. Tapi itu kebenaran konvensional. Yawa Dewa means holy. Jadi Yawadewa itu artinya cuma. So Padikataya meaning is what ought or remove meaning. Padikataya for the purpose of the removing or to what of. Sitasa is the code. Sitasa Padikataya to what of the code, to remove the code. Di Patigataya itu artinya adalah untuk menghindari atau untuk menghilangkan gitu ya, untuk menghilangkan gangguan dari sitasa. Sitasa itu adalah rasa dingin gitu. So Sitasa Padikataya, understand, you also understand that Unasa Padikataya. Una is the heat, to remove the heat or to ward off the heat. Jadi kalau kita mengerti yang sitasa patigataya, yang selanjutnya itu format kalimatnya sama gitu ya, unhasa patigataya, yaitu untuk melindungi dari unhasa. Unhasa itu rasa panas. So according to Paripro, if you understand Sitasa Padikataya, Unasa Padikataya. At the same way, this is another Padikataya. Dansa, Makasa, Watatapa, Sirisapa, Sampasana Padikataya. This also to what all the Phasa means a contact. Sampasa means the to what all the contact. Which kind of contact? With the Dansa is a gadfly. Makasa is a mosquito.
water is a wind, tapa is the heat or the sun. No? Sarisapa is a creeping things such as snake, no, scorpion, no, centipede, etc. Jadi untuk yang kalau kita mengerti format kalimat yang sebelumnya itu yang sita sapati gataya, unha sapati gataya, yang format kalimat selanjutnya itu juga sama. Jadi pati gatayanya di belakang. Gitu. Jadi untuk melindungi atau menghilangkan dari itu dangsa, makasa, watatapa, sarisapa, sampasana. Jadi dangsa itu adalah gangguan gitu ya. Makasa itu nyamuk, watatapa itu angin dan panas matahari gitu ya. Sarisapa itu hewan-hewan yang merayap gitu seperti ular, kalajengking dan lain-lain. Jadi menghindari dari sampasa. Sampasa itu adalah kontak dari yang tadi dangsa, makasa, watatapa, sarisapa itu. Okay, so in this case, there are three Padikadaya. No? Siddhasa Padikadaya, one. Onasa Padikadaya, another is a Dansa, Makasa, Watatapa, Sarisapa, Sampasana Padikadaya, three Padikadaya. No? So this Yawadeva, only two of the three. No? This one phase, one group. No? Jadi untuk yang grup yang pertama ini, yang di blok ini, itu adalah untuk Yawadewa yang pertama, yaitu cuma untuk Patigataya, melindungi dari Sitasa, dari Unhasa, dari Dangsa, Makasa, Watatapa, Sarisapa, Sampasana. Jadi fungsinya sama semua, cuma untuk Patigataya dari yang tadi itu, melindungi dari yang tadi disebutkan itu. Okay, this is Padikadaya group. Another is Yawadeva. This is not Padikadaya. No? Yawadeva, this is another group. Hidikopina, no? Padichadanata, no? Hidikopina means the Shifu pass, no? No? Everybody has a Shifu pass, no? If we are not wear the cloth, we are very Shifu, no? So, Hidikopina means is a Shifu pass. Padichadana is to cover, no? Atta meaning is for the purpose, no? For the purpose also to cover the Shifu pass. Oli. No? So there are two Oli. This also Oli. This also another Oli. Oli. Oke, jadi grup Yawadewa yang kedua ini berbeda karena nggak ada pati gatayanya toh. Yang ini Yawadewa Hiriko Pinapati Cadanatang. Jadi dua grup yang berbeda gitu. Jadi cuma untuk Hiriko Pinapati Cadanatang. Hiriko Pina itu artinya adalah bagian-bagian tubuh yang memalukan. Jadi saya tahu kita semua punya bagian-bagian tubuh yang memalukan. Makanya kita pakai baju. Kalau kita nggak pakai penutup badan kan malu toh kemana-mana gitu. Jadi hirikopina, paticadana itu artinya menutupi hirikopina tadi. Dan athang, yang athang itu adalah dengan tujuan untuk gitu. Jadi dengan tujuan untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang memalukan. Cuma untuk menutupi bagian You can translate Yawadeva just only, although can just only or only. Ia hanya sekedar untuk. No? Indonesia very long. That's three shadow. Just only for. Yeah, just only. Just only for. Just only. Just only for. Yeah, just only. Okay. No, but English very easy. Only ya. Indonesia dua hanya sekedar. No? No? But English only. Right? Bali also one Yawadeva. Yeah. Okay, so if you chant this Padiseka Yoniso Jivana Padisevami, so that you know that every word, the meaning of every word at the time, you can get more benefit. You can get more merits. No? Jadi kata saya kalau kita baca Wekhana ini, baca Wekhana ini, Patisan Kayoniso ini, kalau kita mengerti arti dari kata per katanya gitu, ketika kita baca kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Jadi jasa yang kita kumpulkan itu lebih banyak. So our Pali word also sometimes some the alphabet or mean here also really Padisenka meaning the Padisenkaya meaning. But they not for the ya. No? So
We are full spelling is the Padisankhaya. No? But he not write the Padisankhaya. No? Padisankhaya. But this although we understand that this is Padisankhaya. No? Padisankhaya, the Dingam Bijasana. With the wisdom. With the wisdom. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Pali Patisankha itu udah disingkat gitu. Jadi sebenarnya kata yang lengkapnya itu Patisankhaya gitu. Tapi kalau misalkan orang yang udah ngerti bahasa Pali itu ngerti gitu. Maksudnya Patisankha itu artinya Patisankhaya gitu. Jadi artinya adalah merenungkan. Sorry, Padisankhaya is the Discernment. having reflected. Yoniso is a wisdom. Yes. Already said. Already. Padisankhaya is a Maluluka meaning. Oke, jadi Patisankhaya itu tadi saya salah sebut doang. Jadi Patisankhaya itu ya merenungkan. Gitu. Because here is this and what is a Padisewami. So we need only one Meva only. Cannot be two Meva. Because this should be the Jaran like that. Having reflected. Understand? Ya, maybe. Jadi ini saya menjelaskan tentang format bahasa Pali gitu, grammarnya gitu. Jadi katanya nggak bisa ada dua dalam satu struktur Pali itu dalam satu kalimat nggak boleh ada dua kata kerja gitu. Jadi Patisankha ini sebagai kata objek sebenarnya gerund kalau bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kata kerja yang di kalimat itu patisewami itu. Jadi memakai kata kerjanya di situ. So Yoniso Manasikara and Ayoniso Manasikara are very important. No? Yoniso Manasikara support kusala mind. Ayoniso Manasikara is a support akusala mind. No? So here the Yoniso Manasikara. Yoniso. Jadi kata saya ketika kita merenungkan sesuatu itu kita perlu Yoniso Manasikara. Jadi Yoniso dan Ayoniso Manasikara itu sangat berbeda. Jadi perlu kita ketahui dengan jelas perbedaannya. Kalau misalkan Yoniso Manasikara itu memunculkan pikiran yang kusala, pikiran yang baik. Sementara Ayoniso Manasikara itu memunculkan pikiran yang tidak baik, akusala. Yeah, because Yoniso is with the wisdom. Jingam Bijasana. No? Yoniso. Jadi Yoniso itu adalah berasosiasi dengan kebijaksanaan, dengan bijaksana. We are in this object is a jiwara. This object, we are object, not the role. No? Jadi dalam satu kalimat yang itu kata bendanya itu adalah ciwara atau jubah, ciwara. Padisewami is a meva. No? I may use. Jadi kata utamanya atau kata kerjanya dalam kalimat ini adalah patisewami, saya menggunakan gitu. So wisely, no, having reflected, I may use of the role for the purpose of this. Jadi inti kalimatnya itu adalah dengan bijaksana saya merenungkan gitu, penggunaan jubah ini hanya untuk yang tadi dijelaskan semua itu. Okay, we will read again together. Kita baca sama-sama lah ya. Patisankha yoniso ciwara patisewami yawa dewa sita sabati gadaya Odhasa bati gadaya Dasa maka sawata tapa sarisapa samhasanam bati gadaya Yawa dewa hiri kopina bati chadanatham. With proper discernment, I may use of the rule. Only to what of the cold, to what of the heat, to what of contact with the flies, mosquito, wind, the heat of the sun, and creepiness. Only as a cover for the shifupas. Indonesia. Merenungkan dengan bijaksana. Saya menggunakan jubah hanya sekedar untuk menghindari dingin, menghindari panas, menghindari kontak dari gangguan nyamuk, angin, panas matahari, dan hewan merayap. Hanya sekedar untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang memalukan.
Okay, so now this paragraph. No? We will chant together. Kita baca sama-sama. Singha yoniso pinda padan badi sewami. Dewa dawaya namadaya namadanaya navibusanaya. Yawa dewa imasakaya satitiya. Yabanaya visaparatiya brahmacariya nugahaya. Iti purananca vedana vadiyantami. Nawanca vedana na upadesami. Yatra jame bhavisati anavajata ca pasuviharoja. Okay. So Padisengha Yoniso is the same, no? So every paragraph, Padisengha Yoniso is the same. No need to explain it, no? So Pedapatan is an answer, no? Pedapatan, no? Pedapatan, no? Padisewami also the same, no? I may use meaning, no? Me meaning is I, no? Oke. Jadi di paragraf yang kedua ini, di paragraf 2, 3, 4 juga awalnya itu selalu sama ya, Patisankha Yoniso, terus belakangnya Patisewami. Jadi yang Patisankha Yoniso sama Patisewami kita nggak jelasin lagi. Pindapatang, pindapatang itu adalah makanan hasil dari pindapata gitu ya. Dewa Dawaya, no? Dewa Dawaya, this is one phrase, no? Dewa Dawaya. Dewa meaning is a negative meaning, no? Dewa, negative meaning is not meaning, no? Here, ya meaning is a four. Here, according to Pali, no, this is a deity case, no? This ya meaning is a four, no? Dawa is a like children, they want to play ball like that. No? This is a sport like that. No? Yeah, they translate sport. This meaning is not for play. No? Dewa Dawaya. No? Jadi yang pertama itu Newa Dawaya. Newa itu dalam bahasa Pali artinya bukan gitu. Jadi untuk negatifnya gitu ya, Newa. Dawaya, kalau di belakangnya ada ya gitu kata saya, kalau untuk bahasa Pali itu artinya untuk, ya itu untuk gitu. Jadi dawaya, kalau dawa itu artinya untuk bermain sebenarnya, untuk bermain-main seperti anak kecil pengen main gitu ya. Jadi Newa Dawaya itu bukan untuk bermain-main gitu. So you every day eating the food, not for play. This mean. Jadi kita setiap pagi makan pagi itu bukan untuk bermain-main gitu, artinya seperti itu. So you are eating for play? Ada yang makan untuk bersenang-senang nggak sini? Yeah, not for play, right? But children, child, they eat for play. Tapi kata ya semoga kita bukan untuk bermain-main, seperti anak-anak gitu kadang makan untuk bermain-main. So I travel in the many Indonesia airport. Every airport has a playground for children. Jadi kata saya, setiap kali saya ke airport di Indonesia gitu selalu ada taman bermain anak-anak itu, tempat anak-anak main. Yeah. Okay, now another is not madaya. Mada meaning is I very strong like that. This meaning, no? Some the bossa, no? They have a lot of the power, no? No? Muscle. No, because very muscle and they have very power to fight the opinion, no, for the competition each other. So yogi are eating the food not for this purpose, no. This called not madaya. Mada meaning is Pali Myanmar is a ma. I very strong like that. And Sansali also say I very strong like that. After eating. Okay. So for the na is negative also. Na. Yeah, na also negative. Here one is a newa, another are na. According to Pali flow. So newa is one only, another is a should not be newa or a na like that. So three na.
three na and one dewa. They all the same meaning, no? Negative meaning. No? Jadi untuk yang selanjutnya nama daya gitu ya. Jadi na itu artinya sama dengan newa gitu. Jadi tapi dalam satu kalimat hanya boleh satu newa gitu. Jadi na yang di sini itu artinya juga sama artinya bukan, bukan. Jadi madaya ya yang tadi juga sama ya itu untuk mada itu untuk mempertunjukkan bahwa kita ini kuat gitu. Seperti saya bilang seorang boxer gitu, seorang petinju gitu. Maksudnya menunjukkan bahwa oh saya kuat sekali kayak gitu. Otot saya banyak misalnya kayak gitu. Bukan untuk seperti itu. Now another is a na madanaya. No, madana meaning is a son, the prostitute. They eat the food, no, to be body beautiful. No, this is madanaya. So yogi are eating not for this purpose. No? Jadi like prostitute. Jadi saya udah bilang tadi yang nama daya atau yang sekarang juga nama mandanaya. Mandana itu adalah untuk mempercantik diri. Jadi kata saya kadang beberapa pelacur gitu ya, mereka sengaja makan harus dietnya seperti apa gitu untuk mempercantik badannya kayak gitu. Kalau makan ini akan lebih cantik. Jadi katanya seorang yogi tidak seperti itu. Tujuannya bukan untuk mempercantik badan. So this translation is the one Western translation. So sometimes some Asian maybe not satisfied maybe. So please forget for this translation. No? So previous Uddhama Subha translation not like that. No? This is now Western one Western translation. Jadi kata saya untuk yang ini bahasa Inggrisnya itu ditranslate-nya oleh seorang dari barat gitu ya maksudnya. Jadi kadang tidak mungkin tidak cocok dengan orang Asia gitu. Jadi maksudnya mungkin bisa lihat beberapa referensi biar ngerti arti sebenarnya apa gitu. But bahasa Indonesia no problem, right? Easily understand, right? Bukan udu bahasa senang, bukan udu memang. Oh, for this one different I know. So for the namadaya, this is right for showing off, right? For power, for strong like that. Okay. But for Indonesia, namadaya is not for drunk like that, like drunk. Not for drunk. No, not for drug. Drug is no meaning. Oh. No? Like prostitute. The prostitute they eat every day for the beautiful. No, for the Madaya. Mandanaya. For the Mandanaya, maybe right, but for the Namadaya, they translate not for drunk. No. Okay, now Vibhusanaya. Vibhusanaya, some dancer, beautiful. No. To dancing at the time, their body should be soft and easily to be movement, easily movement. This is also the translation also different side of the Indonesian translation. The Indonesian translation is not for fattening up the body, not for bigger the body like that. No bigger body. Yeah, to store the fat maybe. So in the episode also this what has Nacha Gita Vadita Visuddha Dasana Malaganda Vibhusan. Yeah, Vibhusana. So here is for adornment. Madana they translate ornament. No? Vibhusana they translate adornment. This also not yet complete. No? So my translation is very complete. Okay. So this is like the child. They want to play. This is like Madaya, like Boza, like that. No? Now Madana is like prostitute. No? Vibhusana like that dancer. No? Jadi ini tadi ada masalah sedikit di translation di bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kadang berbeda gitu ya. Tapi maksudnya balik lagi cek aja referensi beberapa. Kalau menurut saya yang benar itu seperti tadi Newa Dawaya itu bukan untuk bermain-main seperti anak-anak. Kalau nama daya itu bukan untuk jadi kuat gitu seperti boxer, seorang boxer kayak gitu. Kalau nama danaya itu
bukan untuk seperti seorang pelacur gitu, maksudnya untuk makan ini jadi cantik atau apa. Kalau yang terakhir yang Nawibusanaya gitu, kalau menurut Sayadaw itu adalah bukan seperti seorang penari. Katanya seorang penari itu kadang harus makan apa biar badannya lentur gitu atau apa kayak gitu. Danza, John Bade belu kole. Acrobat. Yeah, like dancer acrobat like that. Yes. No. Prostitute they want to be beautiful. Yeah, they want to become beautiful. So because they eat. So dancer and acrobat they want to be body soft like that. So they eat like that. So this meaning is a body to be flexible. Flexible like that. Oke, The jadi first meaning is a carbon, I don't know. First fastening. you say that this meaning. Oh, ya. Uh, Fleksibel. flexible, yeah. Oh, not fattening the body. Fattening, yeah. Oh ya, jadi untuk yang Nawibusanaya ini seperti seorang akrobatik gitu. Maksudnya mereka makan sesuatu biar tubuhnya elastis, fleksibel kayak gitu. Yeah. Maksudnya mungkin kalau yang translation Indonesianya bukan untuk menggemukkan badan, ya bisa diterima juga gitu. Maksudnya kalau gemuk kan tidak elastik gitu. Maksudnya. Because I explained according to our Nirmal explanation. Ya, jadi Sayadaw ini menjelaskan berdasarkan penjelasan dari Sayadaw di Myanmar gitu. Yeah, they are very inspired in Pali, so they end up explain like that. With an example like. Ya, jadi katanya Sayadaw di Myanmar itu sangat jago bahasa Palinya. Jadi mereka bisa jelasin kata per kata bahkan dengan contoh seperti tadi seorang penari gitu. So important is yogi are not eating, not for sport, no like China, no, not for showing off like the Buddha, no, not for ornament like the prostitute, not for ornament like the dancer. These are main meaning, no, important meaning. No? Jadi apapun penjelasannya, tapi inti utama dari kalimat ini adalah jadi kita seorang yogi itu makan bukan untuk bermain-main seperti anak kecil, bukan untuk menunjukkan badannya atau untuk biar kuat atau badannya bagus seperti seorang petinju gitu, bukan juga untuk mempercantik diri seperti seorang pelacur, dan juga bukan untuk badannya elastis seperti seorang akrobatik. So yogi eat not for this, so they eat for what? So Yawadeva, etc. No? Yawadeva is here they translate but only. This but is connected with the previous sentence. So opposite meaning. So they put the but. No? Yawadeva is the only meaning. But only. Jadi kata Sayadaw, kalau kita makannya bukan untuk yang tadi, bukan untuk bermain-main dan lain-lain, berarti seorang yogi makan untuk apa? Itu ada di kalimat selanjutnya, yaitu Yawa Dewa ini. Gitu. Tapi di apa translationnya, di terjemahannya kan tetapi hanya untuk gitu kan. Tapi sebenarnya nggak ada tetapi gitu. Tetapi soalnya Yawa Dewa kan artinya cuma gitu kan. Tapi ini sebenarnya kontras dengan kalimat yang sebelumnya, jadi berbeda. Gitu. Okay, so imasa kayasa, no? Kaya means the body, no? Imasa meaning is this body. Ima, this pronoun is this meaning, no? No, eta is that, no? Ima is this, no? So imasa kayasa. So because this say the declination, no? So this also the imasa kayasa, no? This the object like that, no? No, Imadagaya, this body. Not to meditate, titiya. No? Titiya meaning is to meditate this body. No? Okay. Jadi yang selanjutnya itu ya wadewa imasa kayasa titiya. Jadi imasa ima kalau bahasa Pali itu ima itu artinya ini gitu. Kalau eta itu gitu. Jadi imasa itu ini gitu. Kayasa kayasa itu tubuh. Jadi tubuh ini imasa kayasa tubuh ini. Titiya itu mempertahankan. Tubuh ini. Okay. Tubuh ini.
Ini. Oke. Ibu ini. Okay, so Yapanaya. Yapanaya here translate carry on. Now carry on until the long life. This meaning. Carry on Nibbana. Okay. Jadi Carry on. Yeah. yang selanjutnya itu yapanaya kalau di situ untuk melanjutkan perjalanan gitu ya, untuk melanjutkan perjalanan ke nibbana atau untuk panjang umur gitu. Yeah. Okay, now Vihisupa Ratiya. Vihisa meaning is annoyance meaning. Now Vihisa. Vihisupa Ratiya. Vihisa Upa Ratiya. To inhibit annoyance. Vihisupa Ratiya. Okay, so translate, yeah. Inhibit is to decrease, right? No. Discomfort. This meaning. But this translation is a new translation. So Indonesia also this meaning to prevent prevent the discomfort. Yes, to reduce the Indonesian is to reduce discomfort. Yeah. Jadi tadi saya udah bilang wihingsu paratia itu wihingsa dan uparatia gitu. Jadi wihingsa itu adalah rasa tidak nyaman atau ya, rasa yang mengganggu gitu ya. Uparatia itu untuk menghindari sebenarnya. Tapi kalau di sini ditranslate sebagai meringankan. Benar juga. So the ending was this all are didactic case. According to grammatical, all are the didactic case. No, this meaning is the four meaning. Jadi sama kayak tadi ya, belakangnya ada ya. Jadi kalau di bahasa Pali ya itu artinya untuk gitu. Untuk. So now another Brahmacharya Anugahaya. Brahmacharya plus Anugaha. No? Anugaha meaning that to support, to promote. No? Anugaha, like Anugaha comedy. Every monastery has Anugaha comedy. No? Every monastery has a comedy. This comedy called Anugaha comedy. They support the yogi. Anugaha. Provide the support. This support here is to support Brahmacharya. No? Brahmacharya is there are two kinds of Brahmacharya. Sasana Brahmacharya and Mega Brahmacharya. Sasana Brahmacharya is to practice Sila Samadhi Pinya for Brahmacharya. Sasana Brahmacharya. Mega Brahmacharya is attaining the Mega for Mega Brahmacharya. Here is Sasana Brahmacharya. To practice Sila Samadhi Pinya. So if not eating, cannot practice Sila Samadhi Pinya. So we eating to support, to provide, practicing the Sila Samadhi Pinya. This meaning. Brahmacharya Nugaya. Okay. Jadi kata saya yang selanjutnya itu Brahmacharya Nugahaya. Ini katanya dari Brahmacharya dan Anugaha. Anugaha itu artinya mendukung gitu. Katanya seperti di setiap wihara itu biasa ada ada organisasi pendukungnya gitu. Jadi setiap wihara ada Anugaha komite Anugaha komite pendukungnya kayak gitu. Dan ini yang Brahmacharya ini adalah kehidupan suci. Kata saya ada dua jenis Brahmacharya atau dua jenis kehidupan suci, yaitu Sasana Brahmacharya dan Magga Brahmacharya gitu. Katanya Sasana Brahmacharya itu kehidupan suci yang menjalankan sila samadhipanya gitu. Sementara untuk yang Magga Brahmacharya itu adalah kehidupan suci yang bertujuan untuk mencapai magga atau jalan gitu. Okay, so yogi eat as food, no, not for play, etc. But they eat for this purpose. Yawa Deva, Imasa Kayasa Titiya, Japanaya, Vesu Bharatiya, Brahmacharya, Nugaya. No? Jadi katanya itu saya seorang yogi itu makan bukan untuk yang tadi ya, bukan untuk dawaya, madaya, mandanaya, wibusanaya, tapi hanya untuk tujuannya untuk
itu imasa kaya satitya yapanaya, itu mempertahankan tubuh ini, melanjutkan perjalanan, menghindari dari gangguan atau mengurangi gangguan dan mendukung kehidupan suci. So every day we must reflect like that. No, we eat, no, not for play, etc. And we eat for the, no, to maintain this body and to carry on this body and to prevent the discomfort, no, not to support our practicing the sila samadhi panya like that. No. Jadi kita harus setiap kali kita mau makan kita harus merenungkan dengan bijaksana ini bahwa kita tuh makan bukan untuk bermain-main, bukan untuk menunjukkan kekuatan, bukan untuk kecantikan, untuk elastisitas badan, tapi hanya untuk mempertahankan tubuh ini biar kita panjang umur dan bisa melanjutkan perjalanan, menghindari dan mengurangi rasa tidak nyaman dan untuk mendukung kehidupan suci biar kita menjalankan sila samadhipanya. So this meaning is that I may use or ask for this purpose, no? And also one sentence finish, no? After that another sentence. Another sentence maybe is a, no? Pati sankami, pati hankami, no? This me also I meaning me is I, no? According to Pali. They never write the I or we or like that. At the time we see the verb, at the time we understand this me meaning is the subject must be I, no? Because it translate I, no? No? So Padihinka meaning is a get meaning, no? Garret, no? I will garret, no? No? Pulana meaning is a O meaning, no? O meaning, no? Vedana meaning is a feeling, O feeling, no? So I will get rid of any old feeling. No? Okay. Oke, jadi saya bilang ya untuk yang jadi ini kalimat ini udah yang selanjutnya itu udah kalimat yang kedua gitu. Jadi yang pertama itu Patisanka sampai Brahmacharya Nugahaya itu satu kalimat sebenarnya gitu. Selanjutnya itu iti Puranaca Wedanang Patihan kami karena tadi saya sudah menjelaskan kata kerjanya gitu. Kalau kata kerja yang pertama itu Pati Sewami itu menggunakan, saya menggunakan. Yang kedua, kalau kalimat yang kedua itu Patihan kami, saya menghilangkan atau menyingkirkan. Jadi patihanka itu menyingkirkan gitu. Jadi kalau saya ada menjelaskan tadi kalau yang mi itu di kalimat Pali itu artinya saya gitu. Jadi di kalimat Pali tidak ada kata saya berdiri sendiri gitu, tapi biasanya dia nyambung dengan kata tertentu gitu. Jadi kalau belakangnya mi udah langsung tahu oh itu saya gitu. Jadi tadi patihanka itu menyingkirkan, purananca atau itu dari kata purana itu adalah yang sebelumnya. Wedanang itu perasaan, jadi menyingkirkan perasaan yang sebelumnya gitu. Ya Vedana perasaannya lama. Perasaan lama, old feeling. Perasaannya lama. So saya dapat menyingkirkan is that I will get rid meaning, right? Yes. So here is a he translate and meaning. And meaning is a connection with the previous sentence. Not only for this and also other purpose also I have this meaning and. So iti meaning the soul. So meaning. Jadi kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya ada dan jadi saya bisa menyingkirkan perasaan yang lama gitu. Jadi sebenarnya kata dan ini di kalimat itu nggak ada gitu, tapi maksudnya bisa langsung dimengerti karena itu sebenarnya kayak kelanjutan dari kalimat sebelumnya gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan di kalimat itu cuma ada kata iti itu artinya jadi gitu. Jadi tapi kalau ditranslatekan dan jadi, tapi bisa mengerti gitu. So previous sentence is I will eat to support my practice only. So at the time, no, I must get rid my old feeling. Hungry. Old feeling is a hungry feeling. No other feeling. No, old feeling meaning is a hungry feeling. Now, if you are not eating, you will be hungry, right? So because the old feeling meaning is a hunger feeling. No? Jadi yang kalimat sebelumnya kan maksudnya kita makan hanya untuk mendukung kehidupan suci gitu kan. Dan
di kalimat yang selanjutnya ini yang Itipura Nanca Wedanang Patihan kami, kita tujuannya selain mendukung kehidupan suci untuk menghilangkan perasaan yang lama. Perasaan yang lama itu perasaan lapar gitu. Karena kalau lapar kan kita kalau nggak makan kita lapar gitu dan mengganggu latihan. So if you are hungry, you cannot practice. No? So because this to remove to where you are hunger. No? And also, Nawa meaning is a new. Nawa meaning is a new meaning. Nawa is a many meaning. 9 also Nawa. No? Nawa. Nawa. 9 also called Nawa. No, new also called Nawa. No, Nawa Bhikkhu is a new Bhikkhu. No? Here is a new meaning. Nawenja Vedana, new feeling. No? Now Upadesami. He also me. Me meaning is I meaning. No? Upadesami is I will not produce meaning. No? I will not produce any new feeling. If I eat a lot, at the time many new suffering will come. Oh, full of stomach, cannot meditate like that. This is called new feeling. No? So I will eat not to produce my new feeling. This feeling is a suffering feeling. Okay. Jadi yang selanjutnya itu nawanca wedanang na upadesami. Jadi nawanca itu dari kata nawa. Nawa itu artinya ada beberapa arti gitu. Nawa salah satu artinya adalah baru gitu, baru. Contohnya biku baru disebutnya nawa biku. Atau nawa itu bisa juga artinya 9. Tapi kalau di sini artinya baru gitu. Nawa itu artinya baru. Jadi nawanca wedanang. Wedanang kan perasaan. Jadi perasaan yang baru. Na upadesami. Jadi ada mi lagi. Mi itu saya kan, saya. Upadesa itu menimbulkan. Kalau na kan negatif gitu. Jadi tidak menimbulkan. Jadi saya tidak menimbulkan perasaan yang baru. Perasaan yang baru di sini kata saya adalah perasaan yang terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang kan menderita juga gitu. Jadi kalau menderita terlalu kenyang nggak bisa meditasi juga. So according to Sariputta admonishment, Sariputta advice, no, Chataro Pincha Alope Abutawa Udakan Piwe. Without eating 4 or 5 most, no? 4 or 5 without eating, you should drink water. This means you should not eat until the food. At the time you can meditate easily. If you eat food, you cannot meditate. Jadi So 4 or 5 the most is according to our hand, not with a spoon. No? Spoon is very small. So at the time you have to drink the water also after. No? At the time we need a space to drink the water. This always should be the warm water, not cool water. No? Jadi kata saya menurut menurut sarannya Bante Sariputta gitu, maksudnya ada sarannya Bante Sariputta itu kita makan tuh sebaiknya berhenti 4 atau 5 suap sebelum kita kenyang kayak gitu. Jadi biar ada space untuk minum air kayak gitu. Jadi katanya kalau terlalu penuh juga kita tidak terlalu kenyang, tidak bisa meditasi gitu. Jadi sebelum 4 atau 5 suap sebelum kenyang kita sebaiknya minum air hangat gitu biar masih ada space dan bisa minum air. Jadi nggak terlalu kenyang juga. So this body also do washing. One washing is Chataro Pincha Alope Abutawa Udakan Piwe. Abutawa. Without eating the 4 or 5 moves. Another version is Chataro Pincha Alope Buddha Udakan Piwe. After eating 4 or 5 moves, you should drink water. Only you eat 4 or 5 moves only. This version is and then our typical Sayadaw, Mingon Sayadaw, he liked this second version. So he we got 4 or 5 moves enough for eating. Oh, yeah, this is how I think. Oke, jadi sarannya Bante Sariputta ini sebenarnya ada 2 versi yang ada sekarang gitu, yaitu yang satu versinya itu adalah butua, yang satu abutua. Intinya yang satu itu adalah berhenti 4 sampai 5 suap sebelum kita kenyang. Yang satu versi lagi adalah cukup makannya 4 sampai 5 suap gitu. Jadi tapi kalau Tipitaka Mingon Sayadaw itu lebih suka versi yang kedua itu, bahwa cukup makannya 4 sampai 5 suap harus sudah cukup gitu. Setelah itu minum air gitu. Tapi itu menurut
menurut Mingun Sayadaw lebih suka itu. Jadi makanya Mingun Sayadaw tuh kurus gitu. Which version you like? Ya Sayadaw tanya suka yang mana, suka versi yang mana. So last month I also read the article. This one Westerner doctor research. Our stomach and brain, they are sending information, take time 20 minutes. Stomach informed to the brain. No, I ordered food at the night. They need a 20 minutes to the stomach. So this meaning is this meaning is this stomach is this stomach is not yet full. Not yet full. No, stomach is not yet full. No? At that time, our brain know our brain is I should eat many. At that time, brain thinking like that because stomach information very late. This means so. At the time, some Myanmar traditional doctors say, what time we should stop eating? He say the best time we should stop. Eating time the best time we have. Should not follow our time craving. Rasatana, they say, no? During eating time, the best time we have. This time, the best time we should stop this time. But many food will not finish Sayadaw. No. Many food they not consider. You can offer other people. No. Before eating, you should slowly, little only you pour your bowl. Other food are you are other on the table, no problem. No, there's a new food. No, we have many new food on the table. Maybe food are full on the table, right? But we eat inside our bowl only. So at the nice little only you add. No, you should not pour many food to the in your bowl. Jadi kata Sayadaw kemarin Sayadaw baca artikel gitu ya, bahwa kata artikel kedokteran gitu katanya kalau perut itu ngasih info ke otak bahwa saya sudah kenyang itu butuh 20 menit. Jadi kadang telat gitu. Jadi udah kenyang tapi otak belum menerima infonya kayak gitu. Jadi kata Sayadaw di Myanmar ada dokter tradisional menyarankan kapan sebaiknya kita berhenti makan. Katanya saat ketika kita merasa makanan lagi paling enak itu harusnya kita berhenti gitu katanya. Lagi asik-asik makan, wah itu saatnya berhenti gitu. Jadi sulit. Yes, sometimes I also cannot control my consumption sometimes. I want to eat, so I eat after that food. Oh, other time I remove. Today I eat a lot like that because they are information very late. Jadi kata Sayadaw, kadang Sayadaw juga seperti itu. Maksudnya apa? Kadang makan terus kayak lah tiba-tiba udah kebanyakan gitu. Kata Sayadaw ya karena perut ini telat ngasih infonya ke otak gitu. Jadi Yeah, like somebody else say, many food also ready to eat, right? No, you're finished. Mine also want to eat. So at the time, very much. So we eat more like that because this. So we should control our craving. That's not, no? jadi intinya kata Sayadaw sebisa mungkin kita mengendalikan nafsu kita akan makanan kayak gitulah intinya. Yeah, Buddha also say, Nawenja Vedana na upadesami. No, desami is a future tense. No, future tense. No. Yeah, but Bojane Mantinuta. Buddha also say, Bojane Mantinuta. You must know your limitation. No? Jadi kata Sayadaw upadesami ini future tense untuk tentang masa depan, dan Buddha pun mengajarkan tentang bojana mata nyuta, yaitu adalah kita harus tahu batas makanan. Itu salah satu faktor kebahagiaan. Yeah, I will not produce any new feeling. Okay,
Ya, maksudnya kita makan bukan untuk memunculkan perasaan yang baru. Setuju nggak? Okay, now another sentence. No? Yatra chame bhavisati. No? This also chucha time bhavisati. No? Pleasant time is a bhavati. No? No? Bhavati. No? Bhavatu is a may you be like that. No? Bhavatu. No? Bhavatu is a like pichami. No? Pichami is a like sometimes we use a push something like bhavatu may be like that. No? No? Bhavati is a pleasant time, but bhavisati is a future time. No? So it shall not be like that. No? So Bhavisati meaning is a will mean, future time. Bhavisati, I will carry on this meaning. Bhavisati, Yadaraja me Bhavisati. For me meaning is for me. For me. Bhavisati, for me. So but he translate the indirect way. He translate I like that. I will carry on. Yadaraja me Bhavisati. Anavijataja, he translate blameless. Blameless meaning is no. Isubhanadaya Chadaziyan. So in current and in future, not to be blameless. This meaning is if I eat, I eat a lot. At the time many suffering a lot, sometimes sleepiness. This all one kind of blameless. And one kind of blame. Not to blame means a blameless. So not to be blamed. This means a blameless. This means a anavijata. Pasuviyaroja. Anavijata pasuviyaroja. No? If not anavijata at that time, automatically pasuviyara. Living comfortably. Oh, the carry on is yatra. Bhavisati, yeah, for living comfortably. Jadi saya tadi menjelaskan ya awalnya Bhavisati gitu. Saya bilang Bhavisati itu kata apa? Tense itu apa ya? Struktur kalimat masa depan kayak gitu. Seperti tadi Upadesami dan Bhavisati kata saya kalau untuk struktur kalimat masa sekarang itu adalah Bhawati ya saya. Bhawati itu masa sekarang. Kalau Bhawatu seperti Bhawatu sama Banggalang itu adalah untuk harapan gitu Bhawatu. Tapi kalau ini Bhavisati itu untuk masa depan kayak gitu. Jadi Yatra Came Bhavisati adalah sehingga saya bisa melanjutkan Bhavisati itu adalah kayak melanjutkan perjalanan dan Anawajataca Pasuwiharoca. Anawajata itu artinya tanpa celah gitu, tanpa celah. Jadi kata saya tanpa celah itu tanpa celah di saat ini dan masa depan juga gitu. Jadi misalkan saat ini kalau kita makan kebanyakan di masa depan kita akan ngantuk dan tidak bisa meditasi, itu salah satu celah gitu ya. Kalau untuk yang pas kata saya kalau kita sudah anawajata, kalau sudah tanpa celah pasti pasuwiharo. Pasuwiharo itu artinya tinggal dengan nyaman gitu. So in this translation, this Pali word are not clear. Yatra. Yatra meaning is for posture to be balanced. Yapanyali. Yapanyali meaning is we are the posture, right? This posture must be balanced. After we call it Yatra meaning. This meaning is under the comfortable meaning. Under the comfortable. So this translation is the Yatra not so clear. The translation very clear. Yapanyali Kadidi go Makili ang Chani ang Dosami Webadi. Yapanyali meaning is Hiyabata to be balanced. Yapanyali. Jadi kata saya di dalam kalimat ini penjelasan yang agak tidak jelas itu di yatra. Yatra itu sebenarnya artinya kata saya secara kata per kata itu artinya 4 postur. Jadi biar 4 postur kita itu seimbang gitu. Jadi kita makan biar 4 postur kita itu bisa seimbang dan nyaman kayak gitu. Jadi mirip ke Pasuwiharo gitu. Tapi di sini yatranya digabung ke Pasuwiharo gitu. Kata saya kalau untuk
terjemahan Myanmar lebih jelas. Any question? Any question? Ada yang mau tanya nggak sejauh ini? So if no question, we will chant again. Pati Sangha Yoniso Veda Vadam Pati Sevami Deva Davaya Namadaya Namadanaya Navibhusanaya Yava Deva Imasa Kaya Satitiya Yavanaya Visu Bharatiya Brahmacharya Nugaya Iti Puranancha Vedana Padiyam Kami Navanja Vedana Naubadisami Yadaraja me bhavisati anavajata ja vasuyaroja. With proper discernment, I may use all the answered, not for sport, or for the showing off, not for ornament, or for the adornment, but only to maintain this body and to carry on, to inhabit annoyance and to assist in the spiritual life. And so I will get rid of any old feeling and not produce any new feeling. And I will carry on being blameless and living comfortably. Merenungkan dengan bijaksana, saya menggunakan makanan bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk memabukkan, bukan untuk mempercantik diri, bukan untuk menggemukkan badan, tetapi hanya untuk keberlangsungan dan ketahanan tubuh ini, untuk meringankan ketidaknyamanan, untuk mendukung kehidupan suci. Dengan demikian saya dapat menyingkirkan perasaan yang lama dan tidak menimbulkan perasaan yang baru. Saya akan mempertahankan diri saya agar tidak tercela dan tinggal dengan nyaman. Sadu, sadu. Share merit. Idame punya asawakaya wahotu. Idame punya nibbana sabacayo hotu. Mama punya bagang sabasatana bajimi. Teta bebe sama punya bagang labandu. Sadu, sadu, sadu.